দুয়ালার গালা এত বড় বিল্ডিং বানাইতে কি এই 20,000 টাকায় হয়? আমার যতটুকু মনে হয় এই বিল্ডিং বানাইতে 80 কিংবা 1 লাখ টাকা খরচ গেছে পুরা। বন্ধু দেখ, ওই লোকটারে দেখ, কত ধনী লোক, কোনো কিছুর অভাব নাই তার। সবই কপাল। কপালের দোষ, কিডনি গেছে বড় লোক হইলাম না। আরে ভাই দেখছোস, আজকেও শপিং করছে কত কিছু রে। এগোই কত সুন্দর জীবন রে। হামারা হইল খয়রাতে জীবন, হামারা কপালটাই খারাপ। আমরা খালি হারা জীবন মানুষটা দেখাই গেলাম। চল, আমাকে জীবন কিছুই হইল না রে। আচ্ছা বন্ধু, পারলে কদি এই বিল্ডিংটা বানাইতে কয় টাকা খরচ হয়েছে? আমার কাছে মনে হয় এই বিল্ডিংটা বানাইতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। কম পক্ষে তো 20,000 টাকা খরচ হয়েছি। এত বড় বিল্ডিং বানাইতে কি এই 20,000 টাকায় হয়? এই বিল্ডিং বানাইতে আরো অনেক বেশি টাকা খরচ লাগছে। আমার যতটুকু মনে হয় এই বিল্ডিং বানাইতে 80 কিংবা 1 লাখ টাকা খরচ গেছে পুরা। 1 লাখ টাকা মানি বুঝোস তুই বেড়া? এই বিল্ডিং বানাইতে 1 লাখ টাকা খরচ হয়েছে? ধর বেড়া, এত হইব না, একটু কম হইব। না বাড়া, তুই কও কি 1 লাখ টাকা এত গুণা টাকা, আর এই বিল্ডিংটা কি কম বড়? এত টাকা খরচ করে এই বিল্ডিংটা বানাইছে। अरे यार, जिंदगी का कोई ख्वाहिश पूरा नहीं हो सका, क्या करूं यार। एक तो इच्छा था मेरे एक चिप्स खाने का, वो नहीं मिला। अरे यार टेंशन छोड़ दो, हर कुत्तों को दिन आती है ना, तेरे भी दिन आएगा, समझे क्या? अरे भाई वो देख, इंडिया का दिल्ली करोल बाग आकर कितना कुछ खा रहा है वो, मेरा फेवरेट चिप्स खा रहा है। चल चल देखिए देखिए। अरे भाई आप तो कितना महंगा चिप्स खा रहे हो, आप तो बहुत बड़ा आदमी हो भाई, आपको हाथ में पैसा, हाथ में तो 2 मोबाइल भी है। भाई एक चिप्स दे दो ना, मुझे भी खाना है। अरे अरे भाई ऐसा मत करिए, रुको। अरे भाई आप तो पैसा वाला आदमी है ना, तो दे दो दे दो दे दो। अरे अरे रख लीजिए। कौन बोला मैं पैसे वाला आदमी है? ये तेरे पास पैसा है, तेरे पास मोबाइल है, तेरे पास चश्मा है, सब भी हुआ तेरे पास भाई, दे दो ना खाने के लिए। अरे भाई ये जो भी देख रही है ना, ये कुछ भी मेरी नहीं है। ये तेरा नहीं है? ये क्या बात कर रहा है भाई? तब तेरा हाथ पर क्यों है ऐसा? अरे भाई ये मेरा चप्पल है ना, देखिए छूट गया। ये चप्पल